ॐ श्री दुर्गा सप्तशती नमः। अथ देव्याः कवचं मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न ते संजायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां बुद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षेसे तन्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पह्यहस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गम् आयुधम् उत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारन्तायुधानित्थं देवानां च हिताय वे। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्सहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षेतु मामेन्द्री आग्नेयम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नेतृत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यं वारुणीं रक्षेत् वायव्यं मृगवाहिनी उदीच्यं पातु कौमारी अश्यन्त्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद्धस्तात् वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेतु मा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके
शङ्खिनी चक्षुर्षो मध्ये श्रोतर्योर्दारवासिनी कपोलकालिका रक्षेत् कन्नमूले तु शङ्करी नासिकायं सुगन्धा च उत्तरष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकं चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकं नलकुवरी स्कन्धो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्ते योर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाड्गुलीषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेत् कुखो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाड्गुलीषु श्री रक्षेत् पादादस्थलवासिनी नाखान्त्रंष्टकराली च केशंश्चैव ऊर्ध्वकासिनी राम रोमकोपेषु कोवेरी त्वचं वागेश्वरी रक्तामज्जवसमं सन्न्यास्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरास्त्री च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि तदा ज्वलामुखी नखज्वलामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे क्षयं श्वेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षिन्मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानमुदनं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् पाणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीं भयां रक्षतु भैरवी पधानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु जस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेन्तु यदिच्छेच्छु भवात्मनं कवेचनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोके तु भवेत् पूज्यः
कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेन्तस्य त्रैलोक्येष्वः पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपम् उद्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरजङ्गं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अन्तरिक्षश्चरा घोरा डाकिनीश्च महा ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डभैरवादयः नाश्यन्ति दर्शनान्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्तन्तिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिं मण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावन्तु मण्डलं धन्ते सशैलवनकाननं तावन्तिष्ठति मेदिन्यं सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यंशुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्या कवचं सम्पूर्णम्।